लेट अस बी वेरी ब्रीफ कित्याक लोक हांगा 6:30 आयिल्ले सो म्हाका बाबा अमित पाटकर आनी आपले उलोवप करचे. आता म्हाका ती संवयच जाल्या खंयच्या मिटिंगेक गेलो की इवन आमच्या काँग्रेस पक्षाची सुद्दां जर मिटींग आसली जाल्यार सदां म्हाका लास्ट उलोवचें पडटा. सो जो होस्ट आसता पळय आमच्या पक्षा ना तरी आसतना आज बरो पयलीं दिला ना पूण हांव चड वेळ घेना कित्याक म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशनाचो डेडलायन आसा. आमचे बाकीचे दोन उलोवपी आनी मेन आज जो आमचो उमेदवार म्हाका दिसता ताचे आयकपाक तुमी सगळे लोक आयिल्ले आसा. आयच्या ह्या फातोर्डा इंडिया अलायन्स इंडिया आघाडी काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार म्हाका दिसता हाजे आनी गोवा फॉरवर्ड हाजे सगळे वर्कर्स आज ह्या मिटिंगेक माचयेर आशिल्ले सगळे मानेस्त आमच्या गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरिया आलेमांव, फातोर्डे मतदारसंघाचे आमदार तुमचे बाब विजय सरदेसाय, माचयेर आशिल्ले बाकीचे आमदार बाब एंटन, आमच्या काँग्रेस पक्षाचो दक्षिण गोंयचो इंचार्ज तसोच बाब वेंझी आनी हांगा आशिल्ले सगळे पक्षाचे म्हणजे तृणमूल काँग्रेस, आमचे आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्डाचे सगळे आनी बाकीचे कावन्सिलर. म्हाका दिसता आज वेळ आयिल्लो आसा की ज्या पद्दतीन हे बीजेपीचे सरकार आणि नरेंद्र मोदीच्या सरकारान गेल्ली 10 वर्सां ह्या देशाच्या जनतेक न्ही पूण आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक जो काबार करपाचो जो प्रयत्न केला, जे आश्वासनां दिल्ली 2014 अच्छे दिन येतले म्हणून आयले अच्छे दिन ताजे आनी आमकां सगळ्यांक काबार केले. म्हाका दिसता हे सगळे जे मुद्दे विशय आसात ते आज बीजेपीक हरोवपाक ह्या माचयेचेर तुमकां दिसता तशें सगळे एक जाल्ले आसा. आज गोंयचे जितल्यो ओपोजिशन पार्टी आसात ह्यो सगळ्यो आज एक जाल्या. गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस वर द अलायन्स पार्टनर इन 2022 आनी हो अलायन्स आमचो आजुनूय आसा, मुखारूय उरतलो, मुखार उरचो अशें हांव आश बाळगितां. ह्या दिसांनी जेन्ना आमी गुडी पाडव्याक जेन्ना ऑफिशियल कॅम्पेन आमी काँग्रेस पक्षाची लॉन्च केली आनी ताच्या उपरांत गुडी पाडव्याक आमी ऑफिशियल कॅम्पेन लॉन्च केली आनी ताच्या उपरांत रामनवमी प्रभू श्री रामनवमीच्या दिसाक आमी दोनूय आमचे उमेदवार हांचो जेन्ना अर्ज जेन्ना आमी दाखल केलो तेन्ना बोल्लो तेन्ना एक गोश्ट सिद्ध जाली की थंय जो बीजेपीच्या पयले दिसा जे नॉमिनेशन जे फायल जाल्लें आनी थंय आयिल्लो क्रावड आनी थंय आयिल्ले लोक म्हाका दिसता इट वॉज प्युअर थंय जे मुख्यमंत्री मंत्री शो ऑफ स्ट्रेंथ केलो तांणी आनी जितले लोक थंय आयिल्ले तांचे जर तुमी चेहरे पळयत जाल्यार कळून येता की तांकां कोणाक तरी जबरदस्ती हाडिल्ले नाजाल्यार पयशे दिवन हाडिल्ले. पूण दुसरे दिसा जेन्ना इंडिया आघाडी इंडिया ब्लॉकाचो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार दोनूय उत्तर गोंय तशें दक्षिण गोंयान पळय उमेदवारी जेन्ना नॉमिनेशन फायल केलें थंय जो क्रावड आयिल्लो थंयचे लोक आयिल्ले तांचे उत्साह तांचो प्रतिसाद आनी तांचे एन्थुजियाजम जर तुमी पळयत जाल्यार म्हाका विश्वासान खात्रेन सांगता की ह्या फावट इंडिया आघाडीचे काँग्रेस पक्षाचे दोनूय उमेदवार उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय हे दोनूय जिखतले. आनी आज फातोर्डकार ज्या संख्येन तुमी आज भायर सरल्यात, जे एकवटान तुमी आज भायर सरल्यात, काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसाक तेंको दिवपाक म्हाका खात्री आसा की 2022च्या इलेक्शनान बीजेपीक फक्त म्हाका दिसता 9,500 कितें पडले आनी ती जर आमी सगळी काडली जाल्यार 14,500 मतां ह्या बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसा. सो आज हांगा ही संख्या पळोवन सगळे लिडर माचयेर पळोवन म्हाका तर खात्री जाली की आमकां फातोड्यान म्हाका दिसता 14,500 मतां ही मेळटली आनी आमची लीड मिनिमम 5,000 आसतली. पूण मातूय दुबाव चड वेळ घेना नाजाल्यार कॅप्टन ना आमी वता आसतना परत झगडी जातली. तूं आपलें सगळें भाशण उलोवन गेलो म्हणटा सो हांव चड उलयना. आज काँग्रेस पक्षान आपलो जाहीरनामो आपलो मॅनिफेस्टो आमी लॉन्च केला. जे गोंयचे मुद्दे आसात, गोंयचे इशू आसात, जे आमचे इतर बाकीचे सगळे पक्ष तांचे आमी इनपुट्स घेवन जे जे कोर इशू आसात हे आज आमी रिलीज केल्लो आसा. फाल्यां आमचे दोनूय उमेदवार उत्तर गोंय तशें दक्षिण गोंय हे आपलो पर्सनल मॅनिफेस्टो पर्सनल अपील हे ते फाल्यां लॉन्च करतले. पूण आज 21 एप्रिला दिसाक आमी 21 गोंयकाराचे प्रश्न, गोंयकाराचे इश्यूज आनी गोंयचे मुद्दे
जे आमचे दोनूय उमेदवार जेन्ना निवडून येतले तेन्ना आमी रिजॉल्व करतले असो आज आमी मॅनिफेस्टो काडले आनी ते कोर इशू आहा गोंयचे ते मागीर स्क्रॅपिंग ऑफ 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसतलो स्टॉपिंग ऑफ गोवा बिंग अ कोल हब ज्यो रिव्हर नॅशनलायझेशन ज्यो जाल्यात आमच्यो ते परत हाडपाचे मागीर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ जावपाक जाय तो मागीर जागे सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आज हे सरकार आमचे गोंयचे जागे आमची भाटां बेसां जो विकपाचो एक प्रयत्न चल्ला ते खंय तरी ताका विथ सेंट्रल एजन्सीज मेळून एक कायदो असो हाडप की बाबा ते जागे फर्स्ट रायट गोंयकारांक मेळप अशे आमी 21 मुद्दे गोंयकाराचे प्रश्न ते मांडल्यात म्हाका दिसता आमचो प्रयास आसा फाल्यांच्यान आमची डोर टू डोर कॅम्पेन चालू जाता 40 मतदारसंघात आमी आमचो मॅनिफेस्टो जो गोंयकाराचो मॅनिफेस्टो बाब युरी हालेमान उल्लेख केलो की आमकां ह्या फावट तिकीट दिवपाक लेट जालो म्हणून आमी सदांच जेन्ना आमचे दोनूय आमचो इन्चार्ज आमचो विरोधी पक्ष फुडारी त्या सायडीचे आनी आमचे कॅन्डिडेट जेन्ना भोंवताले जेन्ना तांणी कॉर्नर मिटिंग्यो घेतल्यो जेन्ना तांणी वर्कराच्यो मिटिंग्यो घेतल्यो लोकांचो एकूच प्रश्न आशिल्लो अरे बाबा तुमचे मॅनिफेस्टो तुमचो अपील केन्ना येता काय म्हणून मातसो वेळ जालो कित्याक आमकां सगळे गोंयकाराचे फीडबॅक जे ते भोंवताले लोक जेंकां सांगताले हे सगळे पॉयंट घालून आमी आमचो मॅनिफेस्टो केल्ला सो काँग्रेस पक्षाचो न्ही तर पुराय गोंयच्या जनतेचो मॅनिफेस्टो आसा जे पुराय गोंयच्या जनतेचे जे प्रश्न आसात जे कोर इशू आसात ते घालून हो केल्लो मॅनिफेस्टो हांव चड वेळ घेना पूण लास्ट एकूच सांगपाक सोदता की सगळी कडेन तुमी पयलां आसतलें ह्या दिसांनी आमी पुराय गोंयभर भोंवतात उत्तर गोंय पेडणे पासून काणकोण मेरेन ह्या दिसांनी जेन्ना हांव भोंवता पळय सगळी कडेन होर्डिंग लागल्या सगळी कडेन होर्डिंग लागल्या आनी त्या होर्डिंगाचेर जर तुमी बारीकसाणेन जर लक्ष मारत जाल्यार म्हाका एक प्रश्न पडटा की गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान प्रमोद सावंतान नरेंद्र मोदीचे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन लायला काय म्हणून हांव एकदां चिंतपा पडटा तुमी बांबोळे जर वचत खुर्सा कडेन जाल्यार तो थंय सेंगॉल घेवन तकली सकयल घालून अरे सेंगॉल बी म्हणटा तुवें घेवप न्ही सेंगॉल बी म्हणटा भटांनी घेवप हातीन तुवें न्ही तो थंय ते पयर आमची फोंड्या जाली मिटींग बाब आमचो दुर्गादास कामत आनी बाकीचे आमी सगळे आशिल्ले हांव फोंड्या वतालो अरे फार्मागुडीर वता जाल्यार हो थंय संत तुकाराम महाराज जावन उबो आहा मुद्दम पळयात आनी खंय तरी गेलो थंय तो मौलानाचो रूप घेवन आहा म्हाका दिसता साखळे सायडीन खंय तरी थंय पयलां सो समजना म्हाका की हे प्रमोद सावंत कितें नरेंद्र मोदीचो फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन लायला गोंयभर आनी वचत ते मोदी की गॅरंटी अरे बाबा कोण हो मोदी हे बीजेपी म्हणटा ते मास्टर मॅन्युप्युलेटर इन टर्म्स ऑफ नेम नांवा भितर खेळपाक हे बीजेपीक सारके कळटा मोपा एअरपोर्टाचेच उदाहरण घ्या तुम्ही त्या मोपा एअरपोर्टाचे पयलीं तांणी सांगलें मनोहर पर्रीकराचें नांव दिता म्हणून मागीर पर्रीकर गेले आनी मनोहर घातले अरे बाबा कोण मनोहर तो थंय आजगांवकरूय आहा थंय आनी खूब आहा थंय शेटगांवकरूय आहा सो थंयचे जितले मनोहर आहा ते सगळे फुल्ले आहा ते म्हणटा आमचो एअरपोर्ट तशेंच आनी ते मोदी की गॅरंटी केला हा पुरो बरें लास्ट जालें सोंपयता लास्ट सो ही कोण बाबा हो ललित मोदी काय नीरव मोदी हे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान क्लियर करपाक जाय कित्याक जी मोदी की गॅरंटी तांणी 2014 जी दिल्ली जे तांणी सांगिल्लें की गोंयांक आपूण स्पेशल स्टेटस दितलो म्हारगाय काडटलो काला धन परत हाडटलो एक आणो आयिल्लो ना त्या काला धनाचो 2 कोटी जॉब दिता म्हणून सांगिल्लें आमच्या ह्या देशाच्या युवाक सांगिल्लें 2 कोटी वर्साक जॉब दिता म्हणून आज सांगपाक दूख भोगता की गोंय म्हणटा ते आज नंबर 1 आहा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आनी हेडेड बाय दी सेम प्रायम मिनिस्टर नीती आयोग जे आसा ताजो जर रिपोर्ट काडून पळयत विच इज हेडेड बाय दीस प्रायम मिनिस्टर तो सांगता की गोंय नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ह्या सरकारान फाटल्या दिसांनी एक जॉब फेअर केलें 4 कोटी रुपया म्हणले जॉब कितले मेळ्ळे 251 टेम्पररी जॉब दिले सो ही पळय फटींगपणाची आश्वासनां 2014 ताणें दिल्ली आनी एक याद आयलें तूं सगळ्यांनी ते व्हिडिओ पयला आसतलो तो कितें सांगतालो मैं चाय बेचने वाला था म्हणून मैं चाय बेचने वाला आदमी था आनी तो सांगतालो की ते गटारान म्हणटो जो एक गटार आशिल्लो त्या गटाराचेर आपूण एक तोप घातलो ते तोपाक एक बुराक मारलो पायप लायलो आनी ते गॅस येता तातूंतल्यान च्या केली म्हणटो आतां 10 वर्सां जालीं हांव सोदता बाबा ते खंयच्यान गॅस येतालो काय म्हणून ताणें ह्या देशाच्या जनतेक अशें फटयलें की आज प्रत्येक मनीस आमी जितल्या वाठारांनी भोंवतात उत्तर गोंय दक्षिण गोंय प्रत्येक गोंयकार आज हांचेर विटला
प्रत्येक गोंयकारा भितर हो राग आसा आनी तो ह्या फावट म्हाका दिसता इलेक्शनाक दोनूय हांव तुमकां खात्रेन सांगता की ह्या फावट काँग्रेस पक्ष उत्तर गोंयांतूय जिखता. आमचो लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आमी काल 19 तारखेक केल्लो ताचो रिपोर्ट आज आयला. वी आर लिडींग इन नॉर्थ गोवा. काँग्रेस पक्ष इज लिडींग इन नॉर्थ गोवा. आणि आमची कॅम्पेन जर तर फुडले 15 दीस तर सारकी वचप. आमचे सगळे इतर जे वांगडी आसात तांचे कडेन म्हजी मागणी आहा की म्हाका दिसता ज्या उत्साहान तुमी भायर सरल्यात की आज देश वाचोवपाचो आनी गोंय जर वाचयतले, आज ज्या उत्साहान तुमी भायर सरल्यात असोच जर तर उत्साह आमचे फुडले 15 दीस जर उरलो जाल्यार दोनूय सिटां काँग्रेस पक्ष जिखतले हातून मातूय दुबाव ना. लास्ट एकूच अर्थ सोपय मागीर सोपयता खरें तशें म्हणजे रागार जातलो. एकूच तुमकां सगळ्यांक अपील करता भाशण सोंपोवच्या पयलीं जेन्ना 2014 भाशण काडून पळयात मोदीन कितें सांगिल्लें, एक अपील केल्ली ताणें इलेक्शनाच्या पयलीं की मतदान करपा दिसा वचच्या पयलीं सकाळी फुडें उठ्ठकीच रांदचे कुडीन वचात, थंय गॅस सिलिंडर आसतलो, ताका पांयां पडात आनी मागीर मतदान करपाक वचात. ही आशिल्ली नरेंद्र मोदीची उतरां. आज पुराय फातोडेच्या जनतेक आनी ह्या मिडिया चॅनलांतल्यान हांव पुराय गोंयच्या जनतेक हात जोडून विनंती करता की 7 मेक उठ्ठकीच पयले रांदचे कुडीन वचात, पांयां पडू नाका, साश्टांग नमस्कार घालात गॅस सिलिंडराक आनी याद करात की 2014 दीस बरे आशिल्ले आनी ते मनान सांगात की नरेंद्र मोदी आमचे अच्छे दिन 2014 आशिल्ले ते आमकां परत जाय. गेल्ली 10 वर्सां तुमी गॅस सिलिंडराक कितले पयशे रुपये दिवन फारीक केले ते याद करात आनी 7 मेक काँग्रेस पक्षाक निवडून हाडात. बहुमतांनी आमचे दोनूय उमेदवार निवडून येवपाक जाय. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा.